Can you put it? No. You wallet. Bilagul. Buto medyo lumuwag na pala dito. Wala yung taste. Alam ko pag gaganyan. Oo. Pag ganito ka. Guys. Oo, pagka hindi mo nakuha yung free ride, magbabayad ka sa akin. Sige, pagulungan mo. Pagulong pa ganon. 1. Uy! No, bayad ka sa akin. Ay, ibang utang. Ay, naku nalag. Wait lang po. Bakit po? Bago po kayo magbayad. Ito po ma'am. Pakibasa niyo po. Basahin niyo po lahat ma'am. Good luck po sa inyo ma'am. Sana po manalo kayo. Ibato niyo po dito ma'am pag ganun po. Go. Diba? Lapit na kayo ma'am. Free ride. Talaga? Yes po. Meron po kayong free ride ma'am. Wala po kayong babayaran. Thank you po. Galing po. 77. Pero sir, wait lang po. Try nyo lang sir. Baka makakuha nyo yung basahin nyo po. Ako'y ano to? Dito lang sir. Sa ilalim. Ay, wait lang po sir ha. Maganon po sir. I-dice nyo. Baka sakaling makuha nyo. Sorry sir. Okay lang. Ayan. Dala-dalawa yan sir eh. Dalawang no win, dalawang 50%. Pagka yung 50% sir, kalahati lang ng 77. Tapos may free ride. Ayos yun. Sayang sir. Eh syempre, ano tayo sir ngayon eh. Christmas eh. All good lang ko. Thank you. Thank you sir. Salamat po. Okay na po. Gilid ko yun ma'am. Ito po yung bag niya po. Ano po? Wait lang po ma'am. Bago kayo magbayad ma'am, try nyo lang po muna ito ma'am. Ano gagawin dito? Kaya... Ano po ma'am, basahin nyo po. Meron po dyan ma'am, paano 50%. Baka kasi makuha nyo yung free ride ma'am, try nyo po. Ma'am, wait lang po, dito kayo. Pagulong nyo lang po na pasiran. No win po ma'am, sorry po. Next time po ma'am, baka sakali po. Nice. Merry Christmas, sir. You 50 only. Just wait. Just wait, sir. Yeah. You choose one. You choose one. Okay. 50% off. Really? You want free ride? I'm not going anywhere. That's it. I'm going back to my... You throw the dice. There's free ride. Thank you, bro. Merry Christmas. Merry Christmas. There's free ride. No, that's okay. It's okay? It's okay. It's okay. Thank you, bro. Merry Christmas. Free ride siya pero hindi siya nagtabayad. Hindi siya nagtabayad. Hindi siya nagtabayad. Ang hirap mag-English ah. Papasok pa lang kayo, ma'am? Wait lang po, ma'am, bago kayo magbayad. Hawakan niyo po muna ito, ma'am. Tingnan niyo po, baka sakaling basahin niyo, ma'am.
Okay na po, nabasa niyo na ma'am. Siyempre, ano eh, December po ngayon eh. Baka makuha niya yung ano, ma'am paano pagulong pa ganun. Oh? Sorry. Sorry ma'am. Kung nakuha mo sana yung free ride, meron ka sana. So, pasensya na ma'am. Salamat sa ano, sa pag-join. Ito na sir. Gilid tayo. Yan. Wait lang sir. Bago po kayong magbayad. Nakakas kayo no? Sige, basahin niyo po muna. Isa-isahin niyo sir. Basahin niyo. Pagdadalawa po yan. Christmas tayo ngayon sir. Kaya may chance kayo na baka makuha niyo tong ano to? Free ride. Okay. Sige. Pagulang mo lang na ganun. Sige. Uy! Ano yun? Ano yan sir? Free ride. Free ride. Thank you sir. Merry Christmas. Yes, thank you. Totoo po. Totoo yan. Free ride yan. Christmas tayo ngayon eh. Thank you po. Thank you. Ingat ah. Okay. John. Free ride sir. Nakuha niya. Thank you. Ingat. Sa'yo lang, sir? Ha? Sa'yo lang yun? Sa akin lang. Okay. Because Christmas now, ma'am, you wait. What's this? Don't give me this one. You get the free ride you want. Free ride? If you get this one, you throw the dice. If you get this one, you free ride. Really? Yeah, Ah! like this. Magaling nga, kahit ka. Can you help me? Come on, let's go. Tapos ready? There, go. Pero, we play. Wait. If you get the free ride, you're free ride. You're free ride. You're free ride. Ride. I can just put in. No, you valid. Pinaguro. You're free ride. Thank you, ma'am. Okay. Merry Christmas. Nakapana. Thank you, bye-bye. Nakapanalo pa tuloy. Panalo pa. Ikaw, Okay lang yan, Christmas naman eh. Ikaw ay patayaro mo. Tuwan-tuwa nga eh. Bata pa siguro yan.